Hello guys. Good morning. Mautan naman guys. Ito na naman yung ulam ko guys. So, paksiw na isda na bangus na may amargoso sa Ilonggo. Pag sa Tagalog ampalaya. Kain tayo guys. So, ito na naman may favorite. Mapula-pula. Pampainit na naman ito guys. Durugin natin guys para mas masarap.